people in the Philippines. Mga tao na God's people. kay mga anak sa Diyos. Hallelujah. Daray ko ng anak sa Diyos. I have something that's in my heart every time I speak. Okay, sa akong kasing-kasing sa panahon na ako magsulti, And it's my motivation. ang akong kusog, My motivation is very simple. okay, ang akong kusog, so simple ra. If I see your face Kung akong makita yung nanawong, here, karon, I see your face. kita na ko yung nanawong, I see your face. kita na ko yung nanawong, I see your face today. kita na ko yung nanawong karon. When I get to heaven, Okay, kung I want to see your face there. makita naman po na ko yung mga nawong sa langit. That's the only thing that matters to me. Eh, mga pagkaanin ko dito sa mga alagad sa Diyos. I'm an evangelist. Okay, usa ko kay evangelista. I love the soul. Okay, ang gihigugman ako ang mga kalag. I want to see as many people come to heaven as possible. Ang akong pangandoy, so na gusto din nato ng mga katawan, makaabot din sa langit. And so I see your face here today. Okay, ang angin yung nakita ko karon. There's only one thing I want from you. Kapusan na kabutan ang gusto lang kong mahitabo sa matagusan ninyo. I want you to believe in Jesus Christ. Gusto kong ang matagusan ninyo isun magtuo kay Ginoong Jesucristo ng inyong Ginoong personal followers. I want you to call upon His name. Ang akong pangandoy isun kag gusto isun nga sampito niya ang ngalan ni Kristo Jesus. I want you to be born again. Gusto ko isun nga matawag ko pag-usap. I want you to know that you're born again. Gusto ko isun nga kamo makasinati George sa kabaguhan o bagong pagkatao. And if I see your face here today, Kung makita na mo yung mga nahong karon na See your face. isun, ang inyong nahong, the greatest joy I'll ever have ang kalipay sa atong kasing-kasing. is when I get to heaven, because I know I'm going to heaven. Kaya ako na kay Balajod nga ako makadiritso sa langit. I'll see your face there. Okay, gusto din ko makita yung nahong dito. Hallelujah. Yes, dalay ko ng anak. I have a little song I would like to sing. I don't need a music, Sa kaawit nga akong ihalag sa matagusan. but it's the very basic of the gospel. This song simplifies the gospel. Okay, kung kiningawit ito, nag-isgot sa may balita. If we could be good enough to make it to heaven, Okay, kung kita nagabuhat sa mga maayo aron mag-ato kag langit, if somehow through our good works and our good deeds and our good behavior, ang atong una-una igso basta magbuhat kag maayo kag sa atong mga pamatasan, if we could make it to heaven that way, o kung pinaagi ana mag-ato kag langit, there was no reason for Jesus to die. so dili na kinahanglan igso niya si Kristo Jesus mamatay. But it is impossible for a human being. Apan usa ka imposible igso sa usa ka tawo, It's impossible for me, it's impossible for you to be good enough to qualify for heaven. igsoon imposible kayo sa tayo igsoon nga mangin kwalipikado ta makato sa langit sa atong mga maybuhat. That's why we need Jesus. Kinahanglan kayo igsoon nga si Kristo Jesus naa sa atong He's the only one, only one person Siya radyon igsoon ang ever walked persona. on the face of this earth Siya radyon ang persona that could make it to heaven by His goodness. na makaadto sa langit igsoon. Pinagi sa iyang gugma. And so we have to be in Christ. Kinahanglan kay igsoon nga miusa kita makabaton tag relasyon kay Kristo Jesus. And Christ in us. O si Kristo nga naa sa atong kinabuhi. That's the only way we qualify for heaven. Maulan mo dyan na mga igsoon ang paagi ng makaadto tag langit. Amen. Give Jesus a hand. Yes, pagpata ang mga igsoon. The song is simple like this. It goes like this. It goes, He came for me. He came to me when I could not come to where He was. He came for me. That's why He died on Calvary.
I could not come to where he was, he came to me. He came for you. He came for you. When you could not go to where he was, he came for you. That's why Jesus died on Calvary. When you could not go to where he was, he came for you. That's the gospel. Hallelujah. That's the gospel. Yes. Simple. That's the gospel. Ayun ang mahimbalita mga igsoon. That's the good news. Unang mahimbalita ni Kristo Jesus. He did what we couldn't do for ourselves. Igsoon, gibuhat niya na alang sa matagusakan nato. That's why this Jesus, he is only one worthy Igsoon, of our si praise. Jesus na Diyod ang usang makahatag ka nato sa tinuod nga kaluwasan. He's the only one worthy for us to bow down to. Siya lang Diyod ang Ginoo nga nagaluhod, nag-ampo sa matagusakan nato. He's the only one worthy of all of our heart, our soul, our strength, our mind. Igsoon, siya lang Diyod nga nagahatag sa kinatibukan nga nagigugma sa matagsakan nato. Jesus, Si Kristo Jesus. he came for us, Igsoon, ni ani siya para sa matagusakan nato. and he did what we couldn't do for ourselves. Igsoon, gibuhat ang tanan alang sa matagusakan nato. Hallelujah. Yes.